Dobrodošli u moj novi video. Danas pričamo o suplementima koje ja koristim i zašto. Kada sam počela da se bavim fitnessom i svim ovim, bila sam velika protivnica suplementacije jer su mi tako neki ljudi predstavljali kako je to nešto loše i kako to ne treba da se koristi i da može bez toga, možda i može bez toga, ali posle godinu dana, ako ne i više, moj prvi odlazak u prodavnicu suplemenata je bio iz razloga što sam počela da se osjećam umorno, iscrpljeno, nisam imala dovoljno energije za trening i za taj dan, pogotovo što kada radiš, treniraš, puno se trošiš i ne možeš da stigneš prosto da uneseš hrane koliko je potrebno tvom telu. Pre svega, hoću da vam kažem da je jako važno da pre nego što počnete da koristite bilo kakvu suplementaciju se dobro raspitate, odete do prodavnica suplemenata i popričate sa ljudima koji rade tamo jer oni najbolje znaju da li su vam oni potrebni ili nisu. I dalje stojim pri tome da početnicima nije potrebna nikakva suplementacija jer oni tek uče o svemu i kako će sebi napraviti plan ishrane i treninzima i dok god to ne bude kako treba, ne treba da koristi nikakvu suplementaciju. Šta je sad bilo? Ovo je moj prvi suplement koji sam probala i najviše mi se sviđa ovaj ukus od vanile. Razlog zbog kog sam počela da koristim jeste taj što kada sam izračunala koliko proteina treba da unesem dnevno, shvatila sam da u prethodnih godinu i po dana sam unosila premalo proteina. Mislim da je maksimalno sa svom hranom bilo oko 80 grama, a meni je bilo potrebno 120. Tako da sa proteinom koji koristim posle treninga, razmućen u vodi, da se tako najbolje apsorbuje i najbrže se apsorbuje, brže nego bilo koji drugi protein. Tako da sam došla do zaključka da whey protein treba da koriste ljudi koji smatraju da ne mogu da unesu putem hrane dovoljno proteina. Postoje tri vrste proteina, imate koncentrat, ovo je koncentrat, imate izolat i hidroizolat. Vi se dobro raspitajte koji je vama potreban jer to sve zavisi od vašeg cilja. Na svakom proteinu piše vam šta sadrži, ovaj na primjer ima šećera, imate proteine koji nemaju šećer, ali ja sam probala ovaj i probala sam jedan bez šećera, onda organizam mi traži dodatnog šećera. Tako da s ovim unesem sve što mi je potrebno i to je to. Moj drugi suplement koji sam kupila jeste ovaj Carbonox iz razloga što sam, kao i mnoštvo drugih ljudi iz neznanja, uradila jednu stvar, a to je da se smanjila ugljene hidrate, tuga, proteina i masti i došlo je do toga da sam se osjećala mnogo umorno, znači kad ustanem ujutro umorno, iscrpljeno, bez snage i energije. Također poremetala sam sebi ciklus, što mnogo devojaka i uradi. Zato vam kažem da ugljene hidrata nikako ne izbacujete iz svoje ishrane, niti jedan makronutrijent. Onda sam počela koristim ovaj jer je on dodatak ishrani na bazi ugljenih hidrata, minerala i vitamina, namijenjen sportistima i fizički aktivnim osobama. Jako sam zadovoljna, to se isto pije posle treninga, može i u toku treninga da se konzumira i samim tim, ja mislim da je 50 grama, 50 grama ugljenih hidrata se unese sa ovim suplementom. Ovo je nešto prelepo. Treći suplement koji koristim jeste magnezijum. Magnezijum se preporučuje u cilju normalne funkcije mišića i srca, pravilnom funkcionisanju nervnog sistema, očuvanju psiholoških funkcija, smanjenju umora i iscrpljenosti, što je meni isto jako važno, onda pravilnoj funkciji imunološkog sistema i zaštiti ćelija od oksidacionog stresa i formiranju crvenih krvnih zrnaca. Ali ovo je sa vitaminima B kompleksa, ali sam sad čula da je najbolji magnezijum citrat. Kad znači piše magnezijum citrat, taj je najbolji, najkvalitetniji, tako da od sada ću taj da koristim. Četvrti suplement koji koristim su omega 3.
Postoje nezasićene i zasićene masne kiseline. Ljudi najčešće konzumiraju zasićene masne kiseline, jer se one najčešće nalaze u svoj hrani koju mi jedemo, a trebalo bi više da jedemo nezasićene masne kiseline. Preporučuje se 2 do 3 puta nedeljno da se konzumira tuna, losos, riba, sardine i tako dalje. Ali ljudi to ne konzumiraju i samim tim ne unose dovoljno esencijalne masne kiseline. Tako da ovaj suplement je jako važan. Jedno istraživanje koje je rađeno na 80.000 žena u toku 14 godina dovelo je do zaključka da žene koje su koristile omega-3 masne kiseline su imale manji rizik od tromboze i od srčanog udara. Možete da ih konzumirate u svaki obrok po jednu kapsulu uz ograničenja. Svi treba da konzumiraju omega masne kiseline. Peti suplement koji koristi je vitamin C. Trebalo bi da se koristi zato što naše voće i povrće je mnogo tretirano, prskano i mislim da u to naše voće i povrće ni nema nikakve vitamina C. Možda čak najbolje da uzete suplement i da ćete tako najviše i dobiti vitamina C. Neki kažu da onaj 1000 mg samo protrči kroz organizam. Ja sam uzela ovaj od 500 mg po tableti i ja sam zadovoljna. Vitamin C nam služi za dobar imunitet, protiv prehlada, protiv gripa, za pravilno funkcionisanje srca i krvnih sudova, protiv stresa, protiv depresije. Pored svega ovoga koristila sam i cink i selen i oni su jako važni i za kožu, i za nokte, i za kosu, i za zube, za sve. Ali oni smiju se koristiti 3 mjeseca i onda prekid 3 mjeseca da ne bi došlo do avitaminoze. Također koristim i kofein, isto od proteina. On služi da se isto razbudiš pre treninga, da imaš više energije u toku treninga i da bolje odradiš trening. I to je to od onoga što ja koristim od suplemenata i zašto. Nadam se da sam vam dala neke korisne informacije. Ako vam još nešto treba ili ako niste razumeli, slobodno mi pišite u komentarima i ja ću rado odgovoriti. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte, a ukoliko želite da vidite još ovakvih videa, prijavite se na moj kanal. I vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao!